Yes, hello guys. Maluto na naman tayo ng kinamatisang manok. Alright, let's do this. Cooking well. Bawang. Sibuyas Bombay. Bam. Yes guys, kinamatisang manok. Alright. Okay guys, medyo na-translucent na po yung sibuyas Bombay natin. Dagdagan po natin yung maraming kamatis. Yes, marami po yan. Siguro mga 3/4 na kilo. Alright guys, ngayon na po yung itsura ng kamatis natin. So, lagyan na po natin yung manok natin. Okay, halo-haloin na. Kamatisang manok. Alright. Lagyan na po natin yung mga pampalasa natin guys. Paminta or black pepper, patis, haluin para manoto yung lasa. Napakadaling lutuin lang po ito guys, simple-simple lang po. Dagdag po tayo ng tubig. Yes, takpan po muna natin. Alright guys, lagyan na po natin yung pechay. Oh, yes. Tsaka yung sili. Yes. Yes guys, alright guys. Gawin na po ito yung kinamatisang manok po natin. Alright, tingnan nyo naman. Napakasarap po. Yes. O, tingnan nyo naman. Kinamatisang manok. Alright. Yes, solve ka na naman. Yeah, thank you guys. Kinamatisang manok. Alright. Pusuan nyo na yan. Yeah, thank you guys. Mamua.